بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، عین قرب قیامت کے موقع پر جن بڑی بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا ان میں سے ایک سب سے بڑی علامت دجال کا خروج ہوگا یا پھر دجال نکلنے والا ہوگا۔ اور یہ فتنہ دجال سب سے بھیانک اور خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کی سنگینی اور خوفناک و بھیانک ہونے کا اندازہ ان روایات اور احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پوری امت کو چوکنا فرمایا ہے۔ اس فتنے کی ہلاکت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی اس کے بارے میں بتایا ہے۔ عزیزو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ ایک اور روایت میں فتنہ دجال کی ہلاکت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے۔ وہ حیت میں کیسا ہوگا؟ اس کی ایک آنکھ ہوگی یا دونوں آنکھیں ہوں گی یا ان میں سے ایک آنکھ خراب ہوگی؟ یہ آپ تفصیلی معلومات ہمارے درمیان موجود علماء حق سے لے سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا جو آج حالات حاضرہ یا دور حاضر میں ہمارے آس پاس جہاں ہم رہتے ہیں وہاں وہ دجالی فتنے کس طرح سے پنپ رہے ہیں، اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اسی طرح بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک وقت تھا جب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں ڈھکے چھپے انداز میں دجالی علامات کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک پرندہ اکثر کسی اشتہار یا بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا تھا جو اکثر جادو ٹونے یا پر اسرار جگہوں پر اڑتے دکھایا جاتا تھا۔ خیر، اسے فینکس پرندہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ میں پیدا ہوتا ہے اور پھر آگ ہی میں مر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے کہیں بیفومٹ شیطان کی تصویر دیکھی ہوگی جس کا سر بکرے کی شکل کا ہوتا ہے اور اسے سینگ بھی ہوتے ہیں۔ کہیں ایک آنکھ، کہیں داؤدی ستارہ، کہیں 666 نمبر یا 777 عادات جنہیں شیطانی عادات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب علامات فلموں ڈراموں میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اور اب تو بہت کھل کر ان تمام علامات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری علامات اور نشانیاں ہیں جنہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتے جاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اسے پیوست کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایجنڈے اور مقصد میں بآسانی کامیاب ہو سکے۔ خیر ناظرین، ان علامات کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی تنظیم ہے، اور آنے والے دنوں میں کون سا فتنہ برپا ہونے جا رہا ہے، آج کے اس پرائم ٹائم میں اور اسی پرائم ٹائم کے دیگر سلسلہ وار پرائم ٹائم میں ہم جاننے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ دجال کو ماننے والے اور اس کی پوجا کرنے والے دراصل شیطان کے پجاری ہی ہیں، اور یہ دنیا میں الگ الگ نام اور الگ الگ شکلوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ دجال کے ماننے والوں کو دراصل ایلومیناتیز کہا جاتا ہے۔ آج میں دراصل ایلومیناتی کون ہے، کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اس پر روشنی ڈالوں گا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آپ کو شیطان کی پوجا کرنے والے بالی ووڈ کے اداکار ہوں یا ہالی ووڈ کے اداکار ہوں یا پھر گانے بجانے ناچنے والے ہوں یا پھر سیاست سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پھر اسپورٹ سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے لوگ بآسانی ان لوگوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے جو دجال کے فتنے کو آگے بڑھانے اور اسے پروموٹ کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ انہیں ایلومیناتی کہتے ہیں۔ یہ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ ہی گیا ہوں۔ ایلومیناتی کے معنی ویسے تو سب نے الگ الگ بتائے ہیں، لیکن سب سے قریب جو معنی سمجھے جاتے ہیں وہ ہے علم کی روشنی کے علمدار یا پھر شیطان کے پجاری۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کو پوجنے والوں کا مذہب ایلومیناتی کہلاتا ہے۔ دوستو، یہ تنظیم اسی وقت وجود میں آ چکی تھی جب شیطان ابلیس کو اللہ نے آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا، لیکن اس کی باقاعدہ بنیاد البرٹ پائک نے ڈالی تھی جو کہ شیطان کا بہت بڑا پجاری تھا، اور 1717 میں فری میسنز نامی یہودی تنظیم سے نکل کر اس نے ایلومیناتی تنظیم کی بنیاد رکھی، اور فری میسن تنظیم کے ممبرز نے اپنی 4 جماعتوں کو تنظیم کو ایلومیناتی تنظیم سے جوڑ دیا۔ دوستو، یہ فری میسن بین الاقوامی یہودی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا میں دجال اور دجالی ریاست کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس میں 20 برس سے بڑی عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر تو دنیا کو بتانے کے لیے یہ سوشل ویب سائٹس اور فلاحی کاموں، اسپتالوں، خیراتی اداروں، فلاحی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کی ایک تنظیم مانی جاتی ہے۔ امریکہ میں اس کے ممبروں کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ بھارت میں بھی ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عزیز ناظرین، اس تنظیم کا اہم کام خیرات کرنا ہے اور اس کے ارکان کے فرائض میں شامل ہے۔ تنظیم کے پاس لاکھوں نہیں کھربوں ڈالر کے فنڈ ہیں۔ یہ تنظیم کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب کے سب اربوں پتی اور کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ اس کے پیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن اور سابق صدر جارج بش اور گوئٹے اور اس کے ذمہ داران ان سربراہان میں شامل تھے۔
दोस्तों ये तंजीम सन 1776 में बरतानिया में कायम हुई थी। इंग्लैंड का हुक्मरान खुद उसका सरबराह था। दोस्तों हैरत की बात यह है कि इजराइल इस दज्जाली फितने में सबसे आगे होने के बावजूद उसका हेड ऑफिस अब भी बरतानिया यानी इंग्लैंड में ही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्बर्ट पाइक जिसने इल्यूमिनाती तंजीम की बुनियाद डाली, दरअसल दोस्तों यही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह मजहब इस्लाम बनेगा और हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये बातें तो तीसरी जंग की करते थे, लेकिन उस वक्त पहली दो जंग अजीम हुई भी नहीं थी। उसी शख्स ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम मॉरल एंड डॉगमास था। इस किताब को उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो फ्री मेसन्स में आते हैं। और एक खास बात अल्बर्ट पाइक की ये थी कि वो खुद को शैतान का सबसे आला और नजदीकी मानता था, जिसे उन इल्यूमिनाती लोगों की जबान में 33 डिग्री वाला फ्री मेसन्स बताया जाता है। खैर तो दोस्तों इस इल्यूमिनाती तंजीम में अगर कोई चला जाए तो उससे सबसे पहले इस बात का इकरार करना होता है या बाकायदा हल्फ लेना पड़ता है कि नऊज़ुबिल्लाह शैतान ही उनका रब है, और ये इकरार करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान ही है। यानी अपनी रूह शैतान को बेच देनी पड़ती है और यूं शैतान उनकी जिंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के वजूद का कोई हिस्सा होता है और उनकी तमाम तर इबादत सिर्फ शैतान के लिए ही मुख्तस होती है। सजदा करने से लेकर उंगलियों से अलग अलग तिकोने निशान बनाना हो या फिर एहराम मिस्र के अजीब व गरीब निशान बनाने हो, ये लोग शैतान की खुशनुदी और उससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त शैतान के नाम की तस्बीह करते हैं और उससे गैबी मदद मांगते रहते हैं ताकि शैतान उनसे खुश होकर उनको ताकत दे और ये उसकी शैतानियत दुनिया में फैला सके। इस खतरनाक तंजीम के शयातीन भी बड़े अजीब व गरीब हैं। उनका पहला शैतान लूसीफर है। बाइबल में शैतान अकबर यानी इब्लीस का नाम लूसीफर बताया गया है, जिसका मतलब है रोशनी का अलमबरदार। दरअसल शैतान को लूसीफर तब की बिना पर कहा गया है जब वो अल्लाह का फरमाबरदार हुआ करता था, क्योंकि लूसीफर के मानी सुबह का बेटा है। आज भी ये तंजीमें शैतान को अच्छा मानती है, इसलिए वो शैतान को लूसीफर ही कहते हैं और यही गुमान होता है ये इब्लीस शयातीन का खुदा है। और यूनानी माइथोलॉजी में इसको वेनिसी भी कहा जाता है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा समंदरी खुदा तस्वुर किया जाता है और हदीस में भी मौजूद है कि शैतान अपना तख्त समंदर पर सजाता है। उसके अलावा उनके यहाँ दूसरा शैतानी खुदा बेफोमीट है, जिसकी शक्ल बकरे से मिलती जुलती है और उसके बाकायदा सींग और डरावनी शक्ल भी होती है। ये लोग न सिर्फ उनके बुत खाने बनाते हैं बल्कि खुफिया तौर पर उनकी इबादत गाहें भी बनाई जाती है, जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है, जहाँ पर इस तंजीम के सब मेंबर्स इकट्ठा होकर शैतान की एक साथ इबादत करते हैं। और उनका सबसे बड़ा इज्तिमाई अलामत निशान आँख है, जो कि दज्जाल की आँख है, जिसको वो हर बार अपने हर मौजू पर और हर जगह उसे इस्तेमाल करते हैं। ये लोग दज्जाल को अपना मसीहा तस्वुर करते हैं और एक आंख बंद करके दूसरी को खोलकर दज्जाल की तशबीह बनाकर अपने पूरे इल्यूमिनाती होने पर सच की मोहर लगाते हैं। उसके अलावा उनके बाकायदा दर्जे होते हैं जो 1 से लेकर 37 इल्यूमिनाती शैतानी ताकतों के हिसाब से, जो कि बहुत ताकतवर समझी जाती है और मानी जाती है। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज वैसे तो अमेरिका और इजराइल है, लेकिन उनका मकसद पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब का खात्मा और अपने इस घटिया इल्यूमिनाती मजहब की तरवीज और उसका निफाज है। ये लोग उस मजहब और शैतान की रुबूबियत का बोलबाला करने के लिए हर हथकंडा आजमाते हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच भी देते हैं, जिनमें दुनिया की तमाम आसाइशें, दौलत के अंबार और शोहरत की बुलंदियां भी शामिल होती है। ये लोग अपने लिए खतरा बनने वाले को रास्ते से हटाने से भी दरीग नहीं करते। इस वक्त दुनिया की तमाम बाअसर शख्सियात उनकी जद में है। उनका मकसद दुनिया में लादीनियत को फरोग देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो तंजीम के मेंबरान हैं ये बहुत राजदारी से अपना काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके अलग अलग दर्जात होते हैं और उन्हें अपने दर्जात से आगाही नहीं होती। आम लोगों को ये बेहतरीन अखलाकी रिवायत पर मुश्तमिल रवैया पेश करते हैं। उनके पास सब्र, बर्दाश्त, अमन, मोहब्बत, इंसानी उखुवत, भाईचारा, इंसानी मजहब से बालातर इंसानियत, साइंसी तरक्की, इंसानी इर्तिखा, तहजीब, ग्लोबल सखाफत उनके खास हथियार। ये लोग शुरू में अपने मजहब की मुक़द्दस किताबों और उन पैगम्बरों के नाम पर हल्फ लेते हैं। ये लोग तंजीमी मामलात में हद दर्जे राजदारी बरतते हैं, यहाँ तक कि अपनी औलादों से भी छुपाते हैं। और न्यू मेंबर्स की इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि उनको इल्म भी नहीं होता और वो आहिस्ता आहिस्ता मजहब से बेजार होता चला जाता है और शैतानियत का लिबादा ओढ़ लेता है। इल्यूमिनाती तंजीम बैनुल-अक़वामी सतह पर जासूसी का भी काम करती है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ होने वाली जंगों की तैयारी करने के लिए इतने बड़े बड़े बैंकर तैयार करती है, जिनमें 5000 लोग 10 साल तक रह सकते हैं। उनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में मॉरल एंड डिग्मा किताब सबसे काबिल जिक्र है, जो कि अल्बर्ट पाइक की ही लिखी हुई है। इसमें लूसीफर को खुदा का तस्वुर किया गया है और लूसीफर को ही रोशनी का मंबा तस्वुर किया गया है।
इस सोसाइटी के मेंबर्स का कहना है कि लूसीफर को मुक़द्दस किताबों में शैतान कहा गया, इसलिए उन लोगों को सबसे ज्यादा इल्म हासिल है और यही लोग माशरे के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और बरतर लोग भी जाने जाते हैं जो पूरी दुनिया में हुक्मरानी करने का हक रखते हैं। इसीलिए ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नाफिज करने के लिए या इसको ग्लोबल विलेज बनाने के लिए कोशा है। दोस्तों, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इस पर मैं अगली किस्त में बात करूंगा। खैर, उन लोगों का कहना है कि अम्मा हव्वा ने दरख्त से फल खाकर अच्छा किया था। इस वक्त दुनिया में जितनी भी सूरत हाल खराब नजर आ रही है या जो जंगें बरपा हैं, हर तरफ खून की नदियां बह रही हैं, मुनशियात का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी बदौलत ये जहनों को माऊफ करके अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा नंगापन, फहाशी, उरियानियत और तमाम मजहब इस्लाम से दूर करने वाले फितने या काम होते हैं, उन सब के पीछे उस तंजीम का हाथ होता है। ये फिरका दज्जाली फिरका है और इल्यूमिनाती तंजीम ने हर चीज को हैक किया हुआ है। पैसे के तरसील से लेकर इंटरनेट और टीवी चैनल्स उसके हाथ में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये इल्यूमिनाती लोग पूरी दुनिया में सिर्फ 1% है, लेकिन यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग हैं और उन इल्यूमिनाती लोगों को 13 ब्लड लाइन्स है, यानी कि खानदान है, 13 खानदान है जो नस्ल दर नस्ल शैतान की पूजा करते आ रहे हैं, जिनके अलग अलग नाम भी पूरी दुनिया में मौजूद है। यानी कि इल्यूमिनाती की जो 13 नस्लें बताई गई है वो बैंक ओनर्स, एजुकेशनिस्ट, साइंसदां, सियासतदां और उसके अलावा पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके कंट्रोल में होता है, यानी कि उनकी नस्लों से चलने वाले लोगों के हाथों में ही ये तमाम चीजें दी गई है। खैर, इल्यूमिनाती की 13 नस्लों में से एक खानदान डेविड फिलिप का है, जबकि एक खानदान रोथरस्चाइल्ड का है। ये दोनों खानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं, जिसके तहत दुनिया के बहुत बड़े बड़े बैंक चलते हैं। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन्हीं दोनों खानदानों से यानी फेडरल बैंक वालों से कर्जा लेकर अमेरिका उनका गुलाम बन चुका है और इसी गुलाम ने दुनिया के बेशतर छोटे छोटे ममालिक को कर्जा देकर गुलाम इब्ने गुलाम की जंजीर को पक्का कर रखा है। बस ये समझ लीजिए कि जिसने भी अमेरिका और इजराइल कर्जा लिया, समझ लो वो इल्यूमिनाती दायरे में पहुंच चुका है। खैर मेरे अजीज दोस्तों, वक्त काफी हो चला है। दिल तो करता है कि कंटिन्यू आपको मालूमात और चल रहे फितनों से आगाह करूं, मगर क्या करूं, ये वक्त बड़ा जालिम है दोस्तों। कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले को जारी रखूं और आप तक हर वो मालूमात पहुंचा दूं जो मेरे रब ने मुझे समझाई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये पहली किस्त पसंद आई होगी। अगर कहीं कमी बेशी हो तो माफ करना, इंशाल्लाह इस गलती या कमी बेशी की भरपाई अगली किस्त में कर दी जाएगी।